अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको ही जहाँ कहीं भी है अल्लाह ताला खुशहाली में रखे, खा दुनिया में है खा आखिरत में। वीडियो को सुनने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इवश फातिमा जामिया इशतुल बनात को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सबको ही पता है कि हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, हम यहाँ आरसी मेहमान हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक दूसरे को हम झटके लगाते रहें और एक दूसरे को बचा के हम जो है अल्लाह से जा मिलें। जिस तरह घर में चंद एक अफराद होते हैं तो वो एक दूसरे को नमाज के लिए आगाह करते हैं, एक दूसरे को चाहे अच्छाई की तरफ खींच लें, अगर बुरा माहौल है तो बुराई की तरफ खींच के ले जाते हैं। यही तल्लक आपका मेरा अल्लाह ने जोड़ा है। अल्लाह आपको मुझे, क्योंकि मुझे आपकी वजह से अल्लाह ताला ने मसरूफ़ किया हुआ है कि बाकी फजूल कामों से बच के इस मसरूफियात में ज़िंदगी गुजर रही है कि आप तक पैगाम पहुंचाने हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप भी इसको यूज़ करते होगे, इस चैनल को देखते होगे, सुनते होगे और आपका भी वक़्त जो फजूलियात में है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो बचता होगा। तो आते हैं हम अपने मौजू की तरफ कि जामिया अशरफिया लाहौर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ अरसा तालीम हासिल की है, तो वहाँ के हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह जो हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे। इन्होंने जब दारुल उलूम से पढ़ा तो वहीं पढ़ाने भी लग गए, हत्ता के हदीस के असबाक मिल गए। अब जो उस्ताद दारुल उलूम देवबंद में हदीस के उस्ताद हों, इनका इल्मी मकाम है, इनका अमली और इल्मी मकाम जो है वो क्या होगा खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके दिल में बड़ी चाहत थी कि मैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो बैत हो जाऊं। इस सिलसिले में कई मरतबा उन्होंने ख़त भी लिखे, पैगाम भी भिजवाए। तो हमेशा जवाब में हज़रत फरमाते कि मुफ्ती साहब, बैत में असल मकसद तो मोहब्बत व अकीदत है, वो आप ही को हासिल भी है, तो बैत करना कोई ज़रूरी नहीं। चनाचा टाल मटोल कर देते, फिर ख़त लिखते, फिर टाल देते, वो इधर इसरार उधर इनकार, इधर इसरार उधर इनकार। मुफ्ती साहब के दिल में फिर बलबला उठता, फिर पैगाम भेज देते, बैत की निस्बत हासिल करना चाहता हूँ। अगर कभी इजहार करते तो हज़रत यही जवाब अरशाद फरमाते। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं थाना भवन हाजिर हुआ कि मैंने हज़रत से बैत हुए बगैर अब मैं वापस नहीं आना। तो मैंने ये फ़ैसला कर लिया, मैं तो इनका ग़ुलाम बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रोज़े क़यामत हज़रत के ख़ादमों और ग़ुलामों की लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल हो जाए। असल बैत का जज्बा देखें अल्लाह वालों में, तो असल बैत का ये जज्बा था। ये सोचकर मैं वहाँ पहुँचा। क्या फरमाते हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह, क्या फरमाते हैं कि हज़रत की खिदमत में मैं हाजिर हुआ, आप मुझे बैत कर लें। हज़रत ने वही पुराना जवाब दिया कि मुफ्ती साहब, बैत कोई ज़रूरी नहीं। फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कि मुफ्ती साहब, उन्होंने देखा कि मुफ्ती साहब जब डट गए हैं, हज़रत फरमाने लगे मुफ्ती साहब इसके लिए 3 शराइत हैं। आज हज़रत जी की करम नवाजियाँ हैं कि जो भी कहता है मैंने बैत होना है, हज़रत जी बैत कर लेते हैं कि ये संवर जाएगा। लेकिन हमारी मैं जो है वो बढ़ रही होती है। अल्लाह बचाए कि हम में भी ये आजिज़ी ये जो है हम में भी हो। तो मुफ्ती साहब जब देखा कि डटे हुए हज़रत ने फरमाने लगे कि 3 शराइत हैं बैत होने के लिए, आपको वो तीनों शराइत पूरी करनी पड़ेंगी।
تو حضرت جو تھے مولانا مفتی محمد حسن رحمتullah علیہ وہ کہنے لگے کہ مجھے شرائط جو ہیں یہ میں پوری کروں گا. یعنی مریض کہے گا کہ جی یہ تو بڑے، اگر آج کے آپ اور جیسے ہم مریض ہیں ہم کہیں گے یہ تو پیر ہی متکبر ہے، بیعت ہی نہیں کرتے. دیکھو جی ہم گھر سے بیعت ہونے کے لیے چل کر آئے ہیں اور پیر صاحب نے آگے بیعت ہی نہیں کیا. یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہماری تنبیہ ہو گئی، کبھی نہیں سوچیں گے ہمارا علاج ہوگا، ہماری تنبیہ ہوگی، ہمارے نفس کو دوائی پلائی جائے گی. نہیں، بلکہ آج اول تو پیروں کے پاس آتے ہی نہیں، کہتے ہیں بیعت ہونا ضروری نہیں، بھئی قرآن دیکھو اور گھر بیٹھ کے حدیث پاک پڑھو بس ٹھیک ہے. آج ہم جو بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں لیڈیز بیان کر رہی ہے اس کو لگا کے گھر بیٹھے سن رہے ہیں بھئی بیعت کا سلسلہ ضروری نہیں. اور میرے پیارے بچوں، خانہ کعبہ میں مسجد بیعت ہے جہاں آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے. تو میرے پیارے بچوں کہتے ہیں کہ ربی اغفر لی ورحم واہدنی السبیل الاقوام. یہ دعا ہی مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ میری بخشش فرما دے، مجھے سب سے بہترین سڑک پہ چڑھا دے. تو میرے بچوں اللہ بے یاروں مددگار نہیں چھوڑے گا. میں نے بتایا آپ کو کہ ساتھ دعائیں بھی ضروری ہیں، سمجھانا بھی ضروری ہے، ساتھ دعائیں بھی ضروری ہیں. اللہم اصلی لی دینی الذی هو عصمت امری واصلی لی دنیا التی فیہا معاشی واصلی لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میری زندگی کو بھلائیاں حاصل کرنے میں زیادتی کا ذریعہ بنا دے، میری موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے راحت کا ذریعہ بنا دے. اگر پیغمبروں کا سلسلہ نہ ہوتا، صحابہ کا نہ ہوتا، اللہ کے ولیوں کا نہ ہوتا تو آپ اور میں کیسے قرآن سے حدیث پاک سے ہدایت پا جاتے؟ نہیں. میرے بچوں آج کل یہ سلسلے گھر گھر میں موجود ہیں کہ نہیں یہ بیعت کا سلسلہ جو ہے یہ ڈرامہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو دیکھیں پہلے بزرگ کیسے ہوتے تھے کہ پاس آتے ہی انہیں جب کبھی میرے پیارے بچوں کہ دیکھو جی ہم اگر گھر سے بیعت ہونے کے لیے چل کر آتے ہیں اور پیر صاحب نے آگے بیعت ہی نہ کیا، یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہماری تنبیہ ہوگی، ہمارا علاج ہوگا، ہمارے نفس کو دوائی پلائی جائے گی. نہیں، بلکہ آج اول تو پیروں کے پاس آتے ہی نہیں، اور جب کبھی آتے ہیں تو پہلے آ کر اپنے حالات بتاتے ہیں، پھر ان کو جوابات کا مشورہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. یا تو گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، بیعت کا سلسلہ ہی ختم ہے. نہیں بھائی نہیں، ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں، ہمارے دماغ اس قابل ہے. تو جب کبھی آتے ہیں تو پہلے آ کر حالات بتاتے ہیں، پھر ان کے جوابات کا یعنی مشورہ بھی دیتے ہیں. گویا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں تو مجھے یہ مشورہ نہ دیں آپ، میں آپ کو دیتا ہوں. آج کل کے مریضوں کا یہ حال ہے. حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ کو 3 شرائط پوری کرنا پڑیں گی. انہوں نے عرض کیا حضرت میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پنجابی زبان بولتے ہیں، آپ اور میں زیادہ تر، تو عام طور پر اس زبان کے بولنے سے حروف کے مخارج عربی کے بگڑ جاتے ہیں جب تک سیکھے نہ جائیں. لہٰذا آپ کسی اچھے قاری سے تجوید اور قرات کا فن سیکھیں. سب سے پہلے اچھے قاری سے تجوید اور قرات کا فن سیکھیں، حتیٰ کہ مسنون قرات کے ساتھ آپ 5 نمازیں اتنی اچھی پڑھیں کہ اس میں قرآن پاک کی تجوید آپ کی اچھی ہو. آج ہمارے سجدے رفع حالت میں نمازیں تو ہم بیعت ہونے چل پڑتے ہیں، دل پہ تو زنگ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضرت کیا فرمایا؟ مولانا مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں حاضر ہوں. دوسری شرط حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا رکھی کہ آپ نے فلاں کتابیں غیر مقلد عالم کی پڑھی ہیں، اٹھا کے غیر مقلد عالم سے پڑھی ہیں، اور غیر مقلدیت کے جراثیم آسانی کے ساتھ ذہن سے نہیں نکلتے، نبوش کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے خوش قسمتی سے باپ دادا اچھی سڑک پہ چڑھ کر چل گزرے ہیں، لیکن آج کل کی
जो घर की बहुएं बेटियां आती हैं, वो पीछे से जो सड़क लेके आती हैं घर वालों की, उनको भी बदल के उस पे चढ़ा देती हैं गलत रास्तों पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, खदारा, एक तो बैत का सिलसिला ज़रूरी है, दूसरा फिर अच्छे वली को पकड़ने के लिए दुआ कीजिएगा, रब्बी गफिरली वरहम वहदिनी सबीलल अक़वाम। अल्लाह हमें सही वली से मिला दे, सही सड़क पे चढ़ा दे जो सहाबा से मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक गैर मुकल्लद आलम से पढ़ी हुई किताबें गैर मुकल्लदियत के जरासीम आसानी के साथ जहन से नहीं निकलने देती। अब आप ये किताबें दारुल उलूम में तुलबा के साथ बैठकर उस्तादा से पढ़ेंगे। शरत देखो क्या लगाई, दारुल उलूम देवबंद ही है जो इंडिया से जब दीन हमारा मजबूत हुआ तो दारुल उलूम देवबंद उसका नाम रखा गया। वहीं से मेरे बच्चों हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। ये भी तो कह सकते थे कि आप तन्हाई में किसी से पढ़ लें, मगर नहीं, बल्कि फरमाया जिस दारुल उलूम में आप उस्ताद हदीस हैं, इसी दारुल उलूम के तुलबा के हमरा जमात में बैठकर आप वो किताबें उन उस्तादों से दोबारा दोहराओगे। सुभान अल्लाह। ताकि सही अकीदा उस्ताद से पढ़ने की वजह से गैर मुकल्लदियत के असरात ज़ाइल हो जाएं। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मुझे ये भी मंजूर है। किसने अर्ज़ किया? इमाम जो थे, इमाम मौलाना हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे बैत होने के जो थे जज्बात थे। आज घर बैठे कहते हैं बैत तो होना ही नहीं। इसी तरह मोबाइलों पे पढ़ के जो है हम किसी औरत से हम दीन के अरूज के सरताज बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत फहमी है। तो देखें, जब उन्होंने इसी तरह तुलबा के साथ बैठकर अपने सही अकीदे के उस्तादा से वो किताबें जो गलत असरात उनके जहन में थे उनको ज़ाहिर करने के लिए पढ़ी, तो हज़रत मुझे ये भी मंजूर है, हज़रत ने कह दिया ये शर्त भी मुझे मंजूर है। तीसरी शर्त ये है कि मुझे इजाज़त दें कि मैं पर्दे में आपकी अहलिया को कसम देकर आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें पूछ सकूं कि आपका उनसे रवैया क्या है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मुझे ये भी मंजूर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आप बैत होना भी ज़रूरी है, उसके अंदर ये इश्क हो जाए। अगर ऐसे वली जो अल्लाह की कुर्ब पा गए और आपके दिल की हालतें चेंज करें, अगर वो पूछ लें कि आपका रिश्तों से, घर वालों से रवैया क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, किताए तल्लक जो है ये बंदे को कभी जो है दीन की तसीर जड़ से दिल पे नहीं कभी छाने देगा। आप दीन की डिग्रियां तो हासिल कर लोगे मोबाइलों के ज़रिए, लेकिन ये नहीं पा सकते। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बात क्या है कि उन्होंने कहा मुझे ये शर्त भी मंजूर है, हज़रत मुझे ये भी मंजूर है, हज़रत मुझे ये भी मंजूर है, जो शर्तें लगाई उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। जब ये मेरे प्यारे बच्चों बात हो गई तो हज़रत ने तो 3 शर्तें लगाई थी। उन्होंने क्या फरमाया हज़रत ने? मुफ्ती मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि चौथी शर्त भी अगर लगा देते कि आप रोज़ाना दोपहर तक तुमने बैतुल खला की बदबूदार गंदी जगह पर बैठना है, तो मैं इस शर्त को भी कबूल कर लेता। मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह कि मैं क्या कहा, ऐसे वली की शर्त को भी कबूल कर लेता, मगर क्यों कि मैं अपने अंदर की बदबू से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। आज आप और मैं कहते हैं मेरे और तेरे अंदर से तो खुशबुएं हैं, हमें तो बैत की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो कुरान समझने वाले उस्तादों की ज़रूरत नहीं, हम तो मोबाइल पे बैठ के किसी लेडीज़ का लेके तो हम दीन में आला मुकाम हासिल कर लेंगे, ये कभी नहीं हो सकते। हमें अपने रिश्तों की मोहब्बत का भरम रखने के लिए घर आने पे हमारे पास वक़्त नहीं होता कि हम अपने अंदर की जो
دل دکھائے ہیں ہم ان کا ازالہ کر سکیں، ہم ان کے دل کی آرزو سن سکیں کہ اس وجہ سے ہم نے آپ کے دلوں کو تکلیف دی ہے، کبھی ہماری اپنی اندر کی جو ہے اس پہ انا ہے اس کو مٹانے کی طرف نظر نہیں جائے گی۔ میرے پیارے بچوں، تو اپنے اندر کی بدبو کو دور کر کیجئے، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ سننے والوں کو بھی توفیق دے۔ تو چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو مل جائے گا، جب تمام شرائط پوری کر کے دکھا دی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے نسبت کے راستوں کو ہموار فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو رنگ چڑھنے لگتا ہے جب نسبت کے راستے ہموار ہو جائیں، پھر وہ مزے جو لذتیں ملتی ہیں، جیسے وہ امریکن لڑکی صرف اللہ کے گھر میں ڈپٹی لگی تھی، انگریز تھی، جب آئی تھی اللہ کے گھر گئی تو کیسے اس پہ اللہ کی محبت چھائی کہ اس کی نمازوں کی کیا حالت ہو گئی، سبحان اللہ کے دیکھنے والے حیران رہتے تھے۔ تو میرے پیارے بچوں، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے تو پہلے انسانیت کے رشتوں کی قدر کیجئے، اس کے بارے میں آخرت میں حساب ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔